हाय एवरीवन। आज आम देखा जे नवोदय विद्यालय एग्जाम आम जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रो क्वेश्चन गुड़ाक आज देखा। चलो देखा मु पूर्वर या पूर्व मु आ गोटे सेशन आनी जहाँकि से चारिटा क्वेश्चन मु डिस्कशन करी। तो यहाँ है से चारिटा क्वेश्चन। एबे आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन जाक जहाँकि एथिरे कौन अच्छी यार आंसर कौन हम आम देखा। चलतु देखा क्वेश्चन देछि जे मु इंग्रजी रे पढ़ी दउछि तापर मु ताको ओडिया रे बुझेबी। In the question number 5 to 8, a question figure is given on the left side and our answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question। आमे एठी कहिछि जे जो लेफ्ट साइड रे जो क्वेश्चन देछि जो चित्र देछि सेही चित्र संगे राइट साइड रे को चित्र समान रहइबो। जो चित्र समान रहउछि सेटा हले तमर आंसर हेबो आउ तुम ओएमआर शीट रे सेही नंबर ही तुमे मन गोल बुलेबो सेते। तो आमे देखिबा एथिरे क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन अछि। क्वेश्चन नंबर 5 रे चित्र देखुतो फास्ट फास्ट रे एटा अछि जो एमती ए बोले अछि तापर सेकंड रे एमती अछि त थर्ड रे एमती अछि। तो एथिरे हम देखिबा जे को चित्र रे सेटा समान देखा जाउछि। तो फास्ट चित्र चेक कर देखो सेमती होई जिवि फास्ट हम बोलबे देखि दोछि चित्र को। तो फास्ट चित्र ए रे होउछि कि देखिबा। तो फास्ट रो राइट अछि। सेकंड एरो सेकंड जो अछि कॉलम रे सेकंड रो कोन अछि तार चित्र दुई थिरे समान नाही ताहेले एरो हेबो नाही। तो सेकंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन सॉरी आंसर देखिबा कोन ठीक हेबो कि। तो फर्स्ट रो रे फर्स्ट लाइन रे देखिबा जे एटा समान अछि। सेकंड लाइन रे समान अछि। थर्ड लाइन रे भी समान अछि। फोर्थ लाइन रे देखो पहिले एटा एमती अछि और एटा एमती अछि ताहेले बी भी हेबो नाही आंसर। तापर देखिबा मैं सी नंबर कोन अछि देखि कोन दिया अछि देखिबा ठीक अछि कि नै। फर्स्ट रो रे एमती अछि अछि ठीक अछि। सेकंड रो रे सेही समान अछि सेही समान अछि। थर्ड रो रे समान लाइन अछि समान लाइन अछि। फोर्थ रो रे सेही एमती अछि एठी भी ए भलिया अछि। फिफ्थ रो रे ए भलिया अछि एठी भी ए भलिया अछि। ताहेले देखि परतो पिला माने आंसर हो 5 नंबर सी। 5 नंबर आंसर हो सी ए भली यार आंसर तुमे करिवो। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन कोन तार आंसर हे परबो देखो एठी रे फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम फर्स्ट देखिबा। तो फर्स्ट गुटे बर्ग चित्र अछि तार अधा पूरा डार्केन अछि ना कला हेइ अछि जहा कि ए भलिया कला हेइ अछि। आ गुटे अछि हम देखिबा सेकंड सही चित्र रे आ गुटे सेकंड फोटो देखिबा जे जोथिरे अछि बर्ग चित्र सेथे कला अछि किंतु तार अलगा लाइन रे कला अछि। तो ए कला समान अछि किंतु ऊपर जो चित्र अछि एथिरे जो अछि ए चित्र जो अछि एथिरे ऊपर कला अछि ए चित्र रे तଳ कला अछि। ए चित्र रे राइट साइड डाहाण साइड कला अछि ए चित्र रे लेफ्ट साइड कला अछि। तो देखिबा जे आमे एठी कोठी ए भलिया चित्र से भलिया अछि। तो फर्स्ट चित्र देखिबा फर्स्ट ए रे देखिबा जे कोन अछि कि फर्स्ट रो समान अछि एटा। सेकंड रो भी एटा समान अछि। थर्ड रो भी एटा समान अछि किंतु एटा ही समान नाही देखि परथबो एटा समान नाही काहे कि एपटे चिन्ह अछि एटा एपटे चिन्ह अछि ताहेले ए नंबर ए आंसर हेबो नै तुमरो। नेक्स्ट हम बी देखिबा बी रो फर्स्ट चित्र देखिबा ऊपर कला अछि ऊपर कला अछि ठीक अछि। ताले सेकंड चित्र देखिबा से चित्र ए पटे कला अछि किंतु सेकंड चित्र ए पटे कला अछि ताहेले एटा ही एटा रॉन्ग आंसर हेबो बी हेबो नाही। ताले हम देखिबा जे सी नंबर हेबो कि सी नंबर देखिबा जे सी रो ऊपर जहा अछि ऊपर कला अछि ऊपर कला अछि। राइट साइड रे कला अछि राइट साइड रे कला अछि। तळे कला अछि तळे कला अछि तळे कला अछि। लेफ्ट साइड माने बाम पार्श्व रे कला अछि बाम पार्श्व कला अछि। ताहेले हम जानिला ए दुई तीन माने ए चित्र आ ए चित्र पूरा दुई जण पूरा सिमिलर समान अछि ताहेले आंसर हेबो तुमरो सी आंसर हेबो सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 7 रो क्वेश्चन कोन अछि हम फर्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन चित्र देखिबा कोन अछि। फर्स्ट गुटे गोल अछि तापर जो चिन्ह चिन्ह जगह अछि। तो जो चिन्ह अछि ऊपर गुटे बिंदु अछि तापर एटा गुटे माने गुटे सरल रेखा अछि एटा रश्मि अछि सरल रेखा अछि एटा गुटे
ଚିତ୍ର ଅଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ 7 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ସହିତ ଏଇ କୋ ଆନ୍ସର ର ଚିତ୍ର ସମାନ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ରେ ଦେଖିବା ଯେ ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଏଠାରେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଛି, ଆଉ ରଶ୍ମି ଅଛି, ରଶ୍ମି ଏ ପଟେ ଅଛି ଦେଖ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ରେ ରଶ୍ମି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଏ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବି ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି। বি নম্বরে ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉପରଟା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ସରି ମୁଁ ଏଇ ଦେଖୁଛି ବି ର, ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ରଶ୍ମି ଠିକ ଅଛି, ଏ ରଶ୍ମି ବି ଅଛି। ଏଠି ଏ ସରଳ ରେଖା ଅଛି, ଏଠି ସରଳ ରେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏ ବକ୍ସ ଭଳି ଅଛି, ଏଠି ତଲେ ବକ୍ସ ଭଳି ଅଛି। ଏଇଟା ସରଳ ରେଖା, ଏଠି ରଶ୍ମି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଫମ୍ପା ଅଛି, ମାନେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି ମଝିରେ। ତାହେଲେ ତମର ଆନ୍ସର ହେବ କଣ? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କଣ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହାକି ତୁମର ଏ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଠି କୋଉଠି ସେ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖିବା। ଏ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଏ ରେ ଅଛି କି ନାଇଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିବା କଥା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ବି ରେ ଦେଖିବା, ବି ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ଅଛି, ଏ ଭଳିଆ ଅଛି, ହଁ ଏ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ଏ ଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ତାପରେ ଏମିତି ଏଭଳିଆ, ତାପରେ ଏମିତି ବି ଅଛି ଏଠି, ଏମିତି ମଝିରେ ଗାର ଅଛି, ମଝିରେ ଗାର ଅଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି। ତାହେଲେ ତମର ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ପିଲା ଜାଣିଲ ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ପାର୍ଟ 3। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରି ଆଣିବି ଯାହାକି 4ଟା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖା ଥିବ। ଆଉ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବା ଯାହାକି ଏ ଭଳିଆ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଏ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହିଁ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ, ମାନେ ଏଇ 2027 ରେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଡିସକସନ କରୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ମେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।